बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। दो तीन बड़ी खबरें हैं। गर्द बड़ी उड़ी हुई है, पता नहीं चल रहा, आंधी है अफवाहों की, और उसमें से नज़र ही नहीं आ रहा सही तरीके से कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। इलेक्शन जल्द होंगे नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए हैं जनाब, वहाँ भाई साहब से मुशावरत होगी, वो मुशावरत क्या होगी, आइंदा आर्मी चीफ कौन होंगे, और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिली तो क्या हुकूमत ने ये फैसला किया है, हुकूमत में इतनी जरूरत है कि आर्मी चीफ अगर चाहे कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए, कोई भी हुकूमत हो। वो तो आपको याद ही होगा कि जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले कानून में तरमीम करनी थी तो कैसे फिर सारे इकट्ठे हो गए थे जनाब। वज़ीर आज़म से ज़्यादा वोट जो है उस बिल को मिल गए थे जो पास हुआ था एक्सटेंशन वाला, जिसके बाद कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी 3 साल के लिए। ये और फिर जो काफ लीग वाले हैं, मोहन सलाही साहब, वो सुरंग लगा रहे हैं पीटीआई के अंदर, ये भी एक खबर है। और फिर आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 4 सदा से खिताब, और वो उनमें गर्मी वो थी नहीं, वो जो न्यूट्रल्स का जिक्र, इनकी करप्शन का बार बार जिक्र, लेकिन उस तरह तज़किरा नहीं था। उन्होंने कुछ यू टर्न भी लिया है थोड़ा सा, और जो मकासद थे साजिश के वो भी बदल दिए उन्होंने, मायने उसके बदल दिए आज की तकरीर में। और फिर उनकी ज़बान फिर एक दफ़ा फिसली है। ये बार बार मज़हब के मामले पर ही ज़बान क्यों फिसलती है, बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल वो पहले आप ये मैं आपको एक क्लिप सुना रहा हूँ। ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की गुफ्तगू का एक क्लिप है। इसका पस मंज़र क्या है, ये बयान उन्होंने क्यों दिया था, और उससे पहले रावलपिंडी में क्या मीटिंग हुई थी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले ये क्लिप सुनिए। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. ये क्लिप सुनाने का मकसद ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जो अफवाहें इतलात आ रही हैं धड़ाधड़, जैसे पहाड़ी के ऊपर से पानी गिरता है नीचे, इस तरह गिर रही हैं, उनके साथ इसका बड़ा ताल्लुक है बाबर इफ्तिखार साहब की इस बात का। इस पर बाद में बात करते हैं। पहले मोहन सलाई साहब जो हरकत कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, वो जब परवेज़ इलाही की हुकूमत आने वाली थी तो मैंने ये कहा था कि परवेज़ इलाही किसी तौर भी पीटीआई को यहाँ पढ़ते फलते फूलते नहीं देखना चाहेंगे। वो अपनी काफ लीग को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अब इतलात ऐसी आई हैं, कुछ अखबारी रिपोर्ट्स भी हैं कि मोहन सलाई साहब जो हैं वो पीटीआई के अंदर बाकी जमातों के साथ भी ज़ाहिर है, वो बाकी तो उनकी हलीफ जमातें नहीं हैं, हरीफ जमातें हैं। अगर उनके एमपी एमएनएस के साथ वो राब्ते कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन पीटीआई के अंदर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई 30-35 लोग आइंदा इलेक्शन से पहले उन्हें बड़े सियासतदान इलेक्टेबल्स टाइप जो हैं वो मिल जाए, और इसके लिए वो लोधरा, खानेवाल, शेखोपुरा, जेहलम और नारवाल वगैरह, इन अजला में वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें कोई 30-35 बंदे ऐसे मिल जाएं। और वो लालच क्या दे रहे हैं कि जनाब आप हमारे साथ रहें, ठीक है काफ लीग में ना आए, लेकिन हमारा एक इत्तेहाद होगा, आइंदा हुकूमत जब हम बनाएंगे इकट्ठे होंगे, आप जिस जमात में भी हों, अवलन तो आप हमारे साथ आ जाएं काफ लीग में, एक हम बड़ा ग्रुप बना लेंगे, प्रेशर ग्रुप कर लें। अगर आपसे ये फैसला नहीं हो रहा कि आपने आइंदा इलेक्शन में किसके साथ होना है पार्टी टिकट के हवाले से, तो लेकिन फिर भी हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे आइंदा इलेक्शन के बाद जो है अपनी पोजीशन बनाएंगे, और अगर हुकूमत में आ गए तो जनाब फिर आप ही हुक्मरान होंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं जनाब, आप अपनी तरजीहात बताएं, आपको क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, कोई और मामलात हैं, कोई आइंदा के लिए यकीन दहानी चाहिए, कोई ब्यूरोक्रेसी में तबादले शबादले चाहिए, वो मुझे बताएं जनाब, पहले नंबर पे आपका काम होगा। एक तो ये कि वो मैंने अर्ज़ किया कि वो सुरंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इसकी वजह एक ये भी है कि जो मार्केट में इतलात हैं कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत गिराने के लिए ज़रदारी साहब भी लाहौर आ रहे हैं, और वो मैंने पहले भी कहा कि 26 तारीख के राउंड अबाउट काम शुरू हो जाएगा, तो 26 सितंबर के राउंड अबाउट, तो वो उसको भी उन्होंने ज़ाहिर काउंटर करना है। तो उन लोगों को जो तरजीही बुनियादों पे ये खदशा मौजूद रहता है हमेशा,
जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है वहाँ के MPs वगैरह जो हैं वो काफ़ी तगड़े सियासतदान होते हैं और वो इलेक्टेबल्स भी होते हैं, तो उनको काबू में रखना कि इधर उधर ना हो जाए, तो उनको लालच दे लें, कोई यकीन दहानियाँ करवा दें, कोई उनकी तरजीही बुनियादों पे मसाइल या उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी कर दी जाएँ। ये सारा इशू है इस पे। और फिर जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 4 सद्दा में पहले तो वो ये बयान फरमाया करते थे कि जनाब ये जो आए हैं हुक्मरान, इनका मकसद ये था कि अपने केस माफ़ करवा लें, इतने 100 अरब की करप्शन थी, ये था, वो था। वो जब इन्होंने कामरान खान को इंटरव्यू दिया था, तो मैंने ये अर्ज़ किया था, एक जिन्होंने गुफ्तगू की थी, उससे ये मैंने अख़ज़ किया था और मुझे लगता है मैंने सही अख़ज़ किया था। इन्होंने कहा था जनाब वो आपने नैब आर्डिनेंस में तरमीम करके अपने खिलाफ मुकदमात तो ख़त्म करवा लिए हैं, अब इलेक्शन भी करवा दें। एक तरह से तरला सा प्रोग्राम था इनका। और कुछ गुफ्तगू ऐसी भी थी कि जनाब मुझे दीवार के साथ लगाएंगे तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा, ज़्यादा मुकाबले पे आ जाऊंगा, ज़्यादा उभर कर आ जाऊंगा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें शातें ये इन्होंने की थी। तो आज इन्होंने वो मायने जो हैं वो बदल दिए। वैसे जिन्होंने कहा था वो 50 के करीब जो रेफरेंस है ना, जिसमें परवेज़ अशरफ साहब भी हैं, हमज़ा भी है, शहबाज भी है, यूसुफ ज़ै गिलानी भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह थे, वो नैब जो अदालतें हैं उन्होंने वापस कर दिए हैं। और वो एक तरह से कम अज़ कम नैब के दायरा इख्तियार से वो निकल गए हैं। तो खान साहब ने आज उस तरह इस पे वावेला या शोर नहीं किया 4 सद्दा में, और उन्होंने अब क्या बताया है कि जनाब ये हुक्मरान क्यों आए हैं, ये साजिश क्यों हुई। उन्होंने कहा जनाब ये इसलिए साजिश हुई कि 2 मकासद थे। एक तो अमेरिका ये चाहता था कि हम हुक्म दें और वो हमारे बूट पॉलिश करना शुरू कर दें, और दूसरा वो ये कहते हैं कि वो ऐसे हुक्मरान लाए जाएं जो भिखारियों की तरह पूरी दुनिया में घूमते फिरें। यानी उनका इशारा शहबाज शरीफ की तरफ था। वो तो आप भी घूमते रहे हैं, वो खैर वो तो मुल्क के लिए घूमते हैं, वो अपने लिए थोड़ा घूमते हैं। तो इस तरह खान साहब ने कुछ वहाँ बातें की हैं। और फिर वही आज़ादी, खौफज़दा, खौफ से निकलना है आपने, मैं काल दूंगा और जल्द काल दूंगा, मेरी काल का मकसद एक ही होगा, इस दलदल से निकलना। और दलदल से निकालने के लिए मुल्क को ज़रूरी है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। अब पता नहीं नए इलेक्शन, अगर ये खान साहब आ गए फिर तो चलो ठीक है, अगर बाकी कोई और पार्टी आ गई तो फिर खान साहब जो है वो इलेक्शन को भी नहीं मानेंगे। बहरहाल खान साहब का अपना है। और ये असल बात तो ये है कि आपके पास रोड मैप क्या है। खान साहब के पास कामरान खान ही के प्रोग्राम में खान साहब ने कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास मसाइल का हल है, यानी जिस सूरत हाल में पाकिस्तान घिरा हुआ है इस वक्त, कि खान साहब के पास भी उसका हल नहीं था। तो फिर इलेक्शन हल कैसे हो गए? सियासी से काम हल है, मिल बैठ के इत्फाक राय से फैसले करने की ज़रूरत है। बहरहाल खान साहब ने कहा कि जनाब मैं पुरअमन इनकलाब लाना चाहता हूँ, अगर इसके पुरअमन इनकलाब की राह में रुकावटें डाली जाएंगी या डाली गई तो फिर जो है वो कहते हैं वो सबकी गेम ख़त्म हो जाएगी। अब सबकी गेम ख़त्म हो जाएगी, हम तो इसको कहते हैं कि शायद मार्शल्लाह वगैरह इस तरह की बात कर रहा है, या पता नहीं, अल्लाह रहम करे इनके जहन में क्या खाका चल रहा है। और फिर वो जब बात करते हैं ना मैं खौफ ख़त्म कर दें और ये वो, तो आज फिर उनकी एक क्लिप है यार, वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। खान साहब ने वहाँ क्या फरमाया कि हमने पाकिस्तानियों अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह से आज़ाद करना है। खान साहब हर जलसे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कहते हैं जिससे दिल आज़ारी होती है मुसलमानों की। कभी कोई बात, कभी ज़ुबान फिसल जाती है, कभी कोई लफ्ज़ अदा नहीं होते, कभी कुछ फ़िक्रे पूरे नहीं कह सकते, कभी जो मज़हब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कभी ये जो अहादीस के गलत हवाले दे जाते हैं, कभी हज़रत उमर के वाक़े को हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देते हैं। ये इनके बाकी जो दुनियादारी की बातें छोड़ें कि जर्मनी और जापान को मिला दिया, रूस और पता नहीं किसको मिला दिया किसी के साथ, और उनसे ज़्यादा रूस से ज़्यादा रूस को समझते हैं, ये सारी, और जो फिगर गलत बलत कर देना वो अलग बात है। मज़हब के मामले में जब बार बार इनकी ज़ुबान फिसलती है, ये जो आपने क्लिप देखा है इसमें वो बड़े सुकून से बात कर रहे हैं, ये नहीं कि तेज़ी में बात कर रहे हैं और मुँह से निकल गई। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और ज़ुबान पे क्या, ज़ुबान और दिमाग जो है
اس کے وہ تال میل کیوں نہیں ملتے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، یا انہوں نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے آپ کو آزاد کراؤں گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ سے آزادی چاہتے ہیں. ہم وہ یہ کہتے ہیں اس کے ذریعے، یعنی لا الہ الا اللہ کی قوت کے ساتھ. یہ میرا خیال وہ کہنا چاہ رہے تھے. بہرحال خان صاحب کو یا تو زبان بند رکھنی چاہیے، یا پھر کچھ چیزیں ایسی جو کہنی ہوتی ہیں وہ لکھ لیا کریں. خدا کا خوف کریں. وہ کچھ کلمات ایسے بھی ہیں کہ نادانستگی میں بھی منہ سے نکل جائیں تو وہ گناہ کبیرہ میں ان کا شمار ہو جاتا ہے اور کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. اور خان صاحب سے ایسا بار بار ہو رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوا. جب سے یہ لگے ہوئے ہیں سیاست میں، جب سے یہ انہوں نے تقریریں شروع کی ہیں، حلف سے لے کے جب سے وزیر اعظم بننے کے بعد، تو اور زیادہ ان کی زبان جو ہے وہ پھسلنا شروع ہو گئی ہے. اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں. اب ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ یار، خبر یہ ہے کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، پھر ایک اور ملاقات ہوگی جناب جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل فیض بھی تھا. سوشل میڈیا پہ بڑے ہمارے دوست ویلاگز وغیرہ کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پہلے دن این ڈی یو یونیورسٹی والا جو معاملہ تھا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی والا، اس دن یہ افواہ پھیلی تھی. میں نے کہا تھا میری اطلاع کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق جنرل باجوہ اور عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے آج پھر اپنے سورسز چیک کیے ہیں، لڑائے ہیں گھوڑے اپنے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. 15-20 دن ہو گئے ہیں جنرل باجوہ تو ایوان صدر آیا ہی نہیں. آپ ریکارڈ چیک کروا لیں، وہاں وہ گئے ہی نہیں جنرل باجوہ. تو ایوان صدر والی بات تو ختم ہو گئی. یہ جو اطلاعات یا افواہیں پھیلا رہے تھے لوگ، اب دیکھیے گا آہستہ آہستہ اس کو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. آج فواد چودھری سے 3 گھنٹے جو ملاقات ہوئی یا 3 گھنٹے جو میٹنگ ہوئی ان کی کور کمیٹی کی، پی ٹی آئی کی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. فواد چودھری نے بنی گالہ کے باہر، تو وہاں ایک صحافی نے سوال پوچھا ان سے، جناب کوئی جنرلوں کی ملاقات وغیرہ کی افواہیں چل رہی ہیں. تو اور صحافی صاحب نے ساتھ ہی ایک اور سوال داغ دیے، 2 سوال. تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اس نے ملاقاتوں والی جو بات ہے وہ گول کر جانی ہے، دوسرے سوال کا جواب دے کے آگے نکل جانا ہے. ایسا ہی ہوا، وہ گول کر گئے. تاہم پرویز خٹک صاحب تردید کر چکے ہوں گے اس کی، وہ آپ کے علم میں ہوگا، اخبارات میں آ چکی ہے کہ جناب کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان کی. اور یہ دوسری ملاقات ہے، یہ بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہاں تو معاملے کچھ اور چل رہا ہے راولپنڈی میں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب 3 سال متنازع رہے گا نیا آرمی چیف، ایسی باتیں وہ جو ہے وہ دل پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف ہو، وہ آئین اور قانون کے تحت عہدہ سنبھالے اور اس کو ایک جماعت جو ہے وہ متنازع بنا دے. یہ جو ادارے ہیں نا، بڑے ادارے، محکمے کہہ لیں یا ملازم ادارے کہہ لیں، جو مرضی نام دے لیں دل کو خوش کرنے کے لیے، اصل میں تو طاقت کا منبع وہی ہے نا راولپنڈی والے. پھر عدلیہ ہے، یہ اپنے اختیارات پہ کٹ جو ہے نا کسی صورت برداشت نہیں کرتے. کورٹ میں نے دیکھا ہے جب مشرف کا مارشلہ لگا ہے، اس کو جائز قرار دیا سپریم کورٹ نے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں آئینی، ان کو دور کرنے کے لیے آپ آئین میں بھی ترمیم کر سکتے ہیں مشرف صاحب. لیکن ساتھ ہی ایک پابندی لگائی تھی کہ عدلیہ کو نہیں چھیڑنا، ہمارے اختیارات کو ایک ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے آپ مشرف صاحب، باقی جو کرنا کریں. اور میں نے خود دیکھا کہ نیب والا جب کیس آیا کہ جناب عدالتوں کے پاس اختیار نہیں ہے ضمانت کا، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں فیصل صالحیات کی درخواست آئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا جناب، نیب نے بڑا روڑا ڈالا جناب کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کا نہیں، ضمانت کا اختیار سارے کو ہے. اب ٹھیک ہے، ضمانت دے قانون تو نہیں، اسی 199 دے تحت آئین دے تحت ضمانت لے لیں، ایک بڑا مسئلہ. لیکن انہوں نے ضمانت لی نہیں تھی، وہ سپریم کورٹ سے ان کی ضمانت ہوئی تھی فیصل صالحیات. لیکن یہ ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے، یہ پہلا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضمانت اچھی لے سکتے ہیں، ایک گل نہیں ہے گی. اور پھر جب نیم فوجی عدالتیں بنی تھیں، مشرف صاحب نے بنائی تھی، 2 سال کے لیے ایک قانون انہوں نے بنا دیا تھا کہ جناب جو دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، یہاں ایک آرمی افسر بھی جج کے ساتھ بیٹھے گا. نیم فوجی عدالتیں میں ان کو کہتا تھا. تو وہ ایک دن بھی کام نہیں کر سکی تھی. وہ عدلیہ نے کہا کہ جناب یہ تو ہمارے کام میں مداخلت کر رہے ہیں.
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे फलक शेर साहब, उन्होंने पहली पेशी पे स्टे कर दिया था। फिर 2 साल, जितने साल के लिए वो कानून आया था वो ख़त्म हो गया। ऐसे ही वहाँ ये नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ जो है वो आ जाए और फिर उस पर उंगली उठाए कोई। ये वहाँ इज्तिमाई मजमूई तौर पे जो उनकी सोच है और फैसला है, ये खान साहब को उन्होंने नहीं करने देना, कोई किसी को भी नहीं करने देना। उन्होंने, कोई भी हो, आर्मी चीफ जो भी आएगा, ABCDEF, उन्होंने उसको उस पर उंगली नहीं उठाने देनी। ये हमें सोच है कुछ लोगों की, 3 साल मतनाज़ा बना के रखेंगे हम, फवाद चौधरी साहब, ये कोई और अदारे होंगे जिनके बारे में ये बात है, वो नहीं करने देंगे। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब चले गए लंदन, वो कोई भाई साहब के साथ मुलाकात भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जनाब। वो खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो वहाँ नए आर्मी चीफ के भी मामला डिस्कस होगा, ठीक है होगा। जितने भी सवालात आपके जहन में हैं, जो माहौल बना हुआ है, जो सवालात उठ रहे हैं, वो सारे ही डिस्कस करेंगे। मुल्क की मैशियत को संभालने के उनके जो प्लान्स हैं वो भी उनके साथ डिस्कस करेंगे, और नए आर्मी चीफ के हवाले से भी बात होगी। और फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो भी, शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये तासर दे रहे हैं उनके बयानात के, जनाब आर्मी चीफ मौजूदा को एक्सटेंशन नहीं देनी हमने, और जो नए तकर्रियाँ होंगी वो आइन के मुताबिक होंगी, कानून के मुताबिक, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शायद जो कर रहे हैं। और ये जो मैंने क्लिप सुनाया था मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का, ये आज का क्लिप नहीं है, ये 14 अप्रैल 2022 का क्लिप है। उन्होंने कोई घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी तफसीली, और उसमें उन्होंने ये बयान भी दिया था कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना एक्सटेंशन चाहते हैं और ना ही वो कबूल करेंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये 2 टोक उन्होंने ये कहा था। और अब ये उन्होंने कहा कैसे था? सवाल सिर्फ ये किया गया था कि लंदन में नवाज शरीफ वगैरह के साथ कोई बड़े जर्नैलों जनूलों की मुलाकातों की बातें हो रही हैं, तो उसका आप जवाब दे दें। तो उन्होंने फिर ये थोड़ी सी बात करके, कोई ऐसी मुलाकातें नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये भी अफवाहें हैं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था। ये बात उन्होंने करके फिर आगे ये कहा कि मैं 2 टोक ये बता रहा हूँ कि ना एक्सटेंशन लेंगे, ना लेना चाहते हैं, ना कबूल करेंगे। और उन्होंने फिर डेट भी बताई। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि उनके जो एक्सटेंशन वाले नोटिफिकेशन के बारे में, कि वो 29 नवंबर 2019 से 28 नवंबर 2022 तक है। इन्होंने बता दिया कि 29 को रिटायर हो जाएंगे, 28 आखिरी दिन होगा उनकी मुलाजमत का या ओहदे का। तो ये उन्होंने कहा हुआ है, ये फौज ने फैसला किया हुआ है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे 2 दिन पहले जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स शामिल थे। ये यानी 12 अप्रैल को 2022 को एक मीटिंग होती है, जिसकी सरबराही आर्मी चीफ करते हैं। तमाम कोर कमांडर्स होते हैं उसमें, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, और फॉर्मेशन कमांडर्स उसमें सारे पूरी आर्मी के होते हैं। IASA के चीफ, ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के हवाले से, अंदरूनी बैरूनी हालात के हवाले से बात हुई थी। ये 2 दिन पहले तय हो गया था, बता दिया गया था फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में कि भाई जी बाजवा साहब जो हैं वो अपना टेन्योर पूरा करके जा रहे हैं। और वही बात बगैर किसी सवाल के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने वो बाकायदा पक्के तरीके के साथ समझाई, बड़ी तफसील के साथ, कि नहीं 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 नहीं। तो ये बस हुकूमत जो बस एम ही कहती रहती है, बाहर ये तासर तुसर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो लंदन में मशवरे हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब वहाँ वो जाकर मशवरा करेंगे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, क्या नहीं होगा। लंदन से इतला ये है कि वहाँ नवाज शरीफ साहब की जो मुशावरत है, वो सबसे बड़े मशीर उनके जो हैं वहाँ पे, वो वैसे तो अपने फैसले खुद करते हैं। नवाज शरीफ मशवरे सुनता रहता है, चेहरे से तासर नहीं देता, लेकिन फिर वो फैसला वही करते हैं जो उनके दिमाग में होते हैं। वो ऐसे मशवरे कबूल करते हैं जो उनके जो दिमाग में चल रहा होता है उसकी तइद कर रहे हों। और वहाँ साकरार साहब हैं उनके साथ,
تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسلم بیگ صاحب آرمی چیف تھے، 91 کی بات ہے، عراق والے معاملے میں حکومت کسی اور طرف جا رہی تھی، اور اسلم بیگ صاحب جو ہے آرمی چیف، وہ جناب امریکہ مخالف فضا بنا رہے تھے پاکستان میں، اور پھر یہ بھی خدشات تھے کہ اسلم بیگ صاحب حکومت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ نکالا تھا کہ 3 ماہ قبل ہی جنرل آصف نواز کا جو ہے بطور آرمی چیف تقرر ہو گیا تھا۔ جب ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو پھر وہ جو اسلم بیگ صاحب تھے وہ تو عضو معطل بن گئے تھے، تمام جو رجحان تھے اور تمام جو چشمے تھے وہ تو ان کی طرف بہنا شروع ہو گئے تھے، آصف نواز کی طرف۔ تو اب بھی یہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے کہ تھوڑے سے 1-2 ماہ پہلے، یعنی نومبر سے پہلے ہی یہ ایک نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، اور اس نوٹیفیکیشن کی جو قبل از وقت نوٹیفیکیشن کی بات ہے، اس میں پھر اس وقت جنرل عاصم منیر بھی جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو میں راولپنڈی سے خبر دے رہا ہوں آپ کو، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جناب فیض حمید کا کاٹا لگ گیا ہوا ہے یا کوئی نہیں لگ گیا ہوگا، یہ وہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید آن ریکارڈ بھی بات جا چکی ہوئی ہے کہ جو لسٹ بھیجی جائے گی سینئر بندوں کی، 5 یا 6 بندے، ان میں جنرل فیض حمید کا نام شامل ہوگا۔ ہاں یس، مجھے یاد آ گیا، یہ آرمی چیف نے ریٹائرڈ افسروں کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جناب فیض حمید کا نام ہم بھیج دیں گے، وہ آگے تو انہوں نے دیکھنا ہے جو بھی کرنا ہے، جو نہیں کرنا۔ جو نام جائیں گے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سار شمشاد مرزا صاحب ہیں، اور اظہر عباس صاحب ہیں سینیارٹی کے حساب سے، اور پھر نعمان محمود صاحب ہیں، اور فیض حمید صاحب ہیں، محمد عامر صاحب ہیں۔ اگر اس وقت تک ریٹائرمنٹ کی عمر کو عاصم منیر صاحب نہ پہنچے تو پھر ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہوگا۔ اب وہاں جو میں کہہ رہا ہوں لندن میں جو سوچا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ نیچے سے بندہ نہیں لینا، بس سیدھا سیدھا کریں آپ کہ جو 2 سینئر موسٹ آئیں گے، جو لسٹ آئے گی اس میں جو 2 سینئر موسٹ ہوں گے، جو بھی ہوں، ان میں سے ایک کو آرمی چیف لگا دیا جائے اور دوسرے کو چیئرمین لگا دیا جائے، چیفز آف جوائنٹ کمیٹی۔ یہ فارمولہ تقریباً طے ہو گیا ہوا ہے۔ اب نام کب آنے ہیں کب نہیں جانے، لندن والوں کی خواہش جو ہے یا ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ چل رہا ہے، ایک تو اس سے وہ جو تنازع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان، اس پہ اس کے آگے ایک بند لگ جائے گا کہ جناب سینیارٹی کے اصول کے مطابق کر لیا، اور تو کی لینا، تو کی چوپنا چاہنا، یہ سارا جو چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن یہ حالات ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت کیا ہو جائے۔ بہرحال جو بھی یہ لوگ ہیں ان میں سے کسی پر جو موجودہ آرمی چیف ہے، آرمی چیف کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب میں جاؤں تو پیچھے جو بندہ ہے وہ میرا خیال رکھنے والا ہو، بڑا قریبی ہو میرا۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے قریب ہے، کوئی بھی دور نہیں ہے، یعنی کہ 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے۔ ان میں 2 جو سینئر موسٹ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو نجی میٹنگز ہوتی ہیں یا ان آفیشیل جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان میں بھی بہت ساری باتیں وہ آپس میں فرینکنیس کی حد تک یا کھلم کھلا جن کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں یا مشورہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ اس لیے میرا خیال ادھر سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا جو نام آئیں گے۔ اور دوسری طرف سے یہ لندن والے کی بات میں کر رہا ہوں، میاں نواز شریف کی، ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کہ سینیارٹی کے حساب سے لگا دیں، جو لسٹ آئے اس میں جو سینئر موسٹ ہیں ان کو لگا دیں۔ باقی یہ جو ہو رہا ہے جناب کہ کل حکومت گئی، پرسوں حکومت گئی، ترسوں گئی، یہ ہو گیا، فلانا ڈگ پیا، فلانا کھڑا ہو گیا، یہ ایسے ہی چلنا ہے اگلے سال تک۔ اور اس حکومت کی کوشش ہوگی کہ بجٹ میں اگر ان کی اقتصادی صورتحال ایسی انہوں نے کر لی
کہ کوئی بڑا ریلیف دے سکیں بجٹ میں تو یہ بجٹ بھی دے کے جائیں گے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.